ORTM lajɛbagaw cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ minnu m'an lajɛla Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw bisimila Mali kura taasira kɛnɛ kan bi ministre min b'an bolo kɔrɔ k'a ka baara gɛlɛyaw n'a nɔgɔyaw da aw ni anw bɛɛ lajɛlen tulo kan o ye lakana ministre ye ni an ko ale ma général Daoud Ali Mohamedine monsieur le ministre i ni ɲankuma kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ n na i bisimila Mali kura taasira kɛnɛ kan alhamdulillah ni baara ninnu kalifalen bɛ ORTM ni Peace FM ma bi donya in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burama Jalo ale bɛ Peace FM nɔrɔbila la anw ka ni plateau in sanfɛ Burama i ni ɲankuma Aïcha i ni ɲankuma alhamdulillah i bisimila c'est monsieur le ministre ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min b'an fɛ ka tɛngu i la o de ye camancɛ fanga hukumu kɔnɔ baara jumɛnw de kalifara e ka ministre ma i ni ce i ni baraji ni ɲininkali in na ne ka ministère ka baara n'an ko an b'a fɔ dakuru ɲɛ kelen na o ye ka mɔgɔw lakana ani u bolofɛn o baara in hukumu na an ni ministère de la défense de bɛ ɲɔgɔn dafa kosɛbɛ o baara in na. Monsieur le ministre, kabini lakana baara kalifali la an bɛ se ka dɔn i ye baaraba jumɛnw kɛ ka daminɛ a donna fo bi ma. n ce ni baraji an nana sisan ni a bɛ ɲini ka na san kelen sɔrɔ n'Ala sɔnna kalo kura b'a kɛ san kelen ye an nana sɔrɔ o waati ko tun ka gɛlɛn dɔɔnin n'a tun bɛ fɔ o ma ko crise politique donc crise institutionnelle tun bɛ yen nɔ a n'a crise politique ka fara tuguni lakana crise dɔw kan donc an na kuma an ko bi bi in na an man k'an sigi ka nin lajɛ an nana sɔrɔ population tun bɛ sécurité ko bu u nin kan kosɛbɛ fan bɛɛ Mali fan bɛɛ dugubaw kɔnɔ o siraw kan o a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ tun bɛ k'a fɔ ko lakana bɛɛ tun bɛ lakana ko de jɔrɔ la donc o hukumu kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw y'an dɛmɛ o de kama n'a y'a lajɛ n'a fɔ min ma ko programme d'action gouvernementale a axe fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national o ye mun ye ka lakana sabati an ka jamana fan bɛɛ donc o tun tɛ se ka kɛ n'an tun ma fɛn dɔw boloda o de y'a to teliya la an y'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ lakana baarakɛlaw tɛ a yɔrɔw la donc ni dun ko lakana fana f'i k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a baara kɛ n'o ye mɔgɔninfin ye o de y'a to o hukumu kɔnɔ min ye recrutement ko ye an ye ɲinan san kɔnɔ mɔgɔ 4,250 ta o 4,250 in 3,250 o ye policier 1,000 o ye protection civile ye an bɛ yɔrɔ min na sisan olu bɛ u ka formation na sarasiw ka formation kɛyɔrɔw la n'a fɔ o ma ko centre de formation militaire yan'o cɛ a bɛ tile damadɔni bɔ juma tɛmɛnen an ye mɔgɔ 2,096 o an y'olu labɔ an bɛn'olu bila baara la joona o ye min ye polisi ka yɔrɔ ye min ye protection civile a ma mɛn an y'u ka officier 100 labɔ olu ka officier 100 bɔra olu tilala u ka formation na olu yɛrɛ bɛ baara la sisan minnu bɛ formation na polisi ka niveau la n'a fɔ o ma ko élève commissaire o mɔgɔ 88 bɛ yen élève officier de police o mɔgɔ 220 bɛ yen donc parce que n y'a fɔ cogoya min na n'i y'a mɛn ko baara il faut que mɔgɔ de ka k'i bolo min b'a baara kɛ donc sisan o de y'a to an ye nin recrutement in boloda dɔw tilala dɔw ta bɛ sen na sisan o hukumu fana kɔnɔ an ye commissariat 13 de créer commissariat 13 an y'o créer Bamako a n'a Mali fan tɔw la région kɔnɔnaw la an ye groupement mobile de sécurité n'a fɔ a ma ko GMS 5 de créer an ye 5 de bila sen kan o 5 in na 4 bɛ région kɔnɔ 1 bɛ Bamako min bɛ Bamako o bɛ Bamako rive droite parce que an y'a ye sisan Bamako dugu bonyana Bamako dugu bonyana ni dugu bonyana jama cayara fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ GMS 1 de bɛ Bamako o GMS 1 tɛ se ka Bamako dugu bɛɛ lakana ka fara Bamako commissariat kan o de y'a to Bamako dugu kɔnɔ an ye commissariat dɔw bila sen kan an ye GMS 2nan bila sen kan Bamako n'a bɛ fɔ a ma ko GMS rive droite donc bi bi in na GMS rive gauche bɛ yen GMS rive droite bɛ yen nɔ an y'a ye fana k'a fɔ ko dugu bonyana an y'a fɔ cogoya min na mobiliw ka ca motow ka ca kojugu fɛn wɛrɛw fana b'a la donc fɔlɔ a tun bɛ fɔ min ma ko CCR aw bɛ min mɛn CCR aw bɛ polisi minnu n'aw ɲɛ b'u la u b'u jɔ rond point ni fɛnw na o ye CCR compagnie de la circulation routière o kelen de tun bɛ yen nɔ an y'a ye fana o kelen tɛ se ka dugu bɛɛ ka bolifɛn ko lakana a ka gɛlɛn donc o hukumu kɔnɔ an ye o fana 2nan créer donc 2nan création nana ni mun ye o nana ni an ye groupement dɔ bila sen kan groupement de la sécurité routière o groupement de la sécurité routière fana ye fɛn kura de bilalen sen kan o kɔnɔ CCR 2 b'a la CCR rive gauche CCR rive droite
ka tila ka fara compagnie moto kan o ye min ye polisiw ka côté ye gardiw ka côté n'a b'o dɔn an ye groupement 11 de bila sen kan 11 o groupement 11 kɔnɔntɔn a fɔ o ma ko groupement régionaux o ye jumɛn ye groupement min bɛ kɛ région kɔnɔ 2 o ye groupement d'intervention olu bɛ se ka kɛ fan bɛɛ donc o 11 de nana an ye o de bila sen kan o groupement ninnu fana bilali sen kan o bɛ na ni peloton caman dayɛlɛli ye donc min ye protection civile ye n'aw ɲɛ b'u la ni accident kɛra minnu bɛ n'u ta ni mɔgɔw binna kɔlɔn kɔnɔ ni mɔgɔw binna ji la fɛn o fɛn ye o ye n'a fɔ o ma ko protection civile an y'a ye k'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na dugu bonyana ni dugu bonyana a n'a kɔlɔlɔ caman bɛ ɲɔgɔn fɛ o la fana an ye centre de secours 3 de créer ani centre ani poste de secours 1 an y'a ye k'a fɔ ni i bɛna mɔgɔ ta ni mɔgɔ accident kɛ n'i bɛna ta fo baarakɛminɛ ka b'a bolo n'o ye ambulance ye ani VSAB ye donc an y'a lajɛ joona joona nin waati kunkurunin kɔnɔ san daminɛ ni sisan ka ambulance 68 de ta ka d'u ma nin baara in na o de bɛ se k'a to u bɛ se ka mɔgɔw ta ka se n'u ye dɔgɔtɔrɔsow la ou bien centre de secours la joona min ye ɲɛnaminimafɛnw ye n'an b'a fɔ o ma a jɛkulu bɛ anw ka ministère la n'a fɔ a ma ko office central des stupéfiants donc min ye fɛn o fɛn ye ɲɛnaminimafɛnw ye o kɔfɛ fana u b'u hakili to min ye furako ye fura min man ka feere fura min man ka ta donc o jɛkulu in bɛ baaraba de la u ye baaraba de kɛ ɲinan san kɔnɔ min ye ɲɛnaminimafɛn n'a fɔ o ma ko drogue stupéfiant produit psychotrope ani fɛn o fɛn ye fura prohibé ye olu minɛni ɲinan san kelen in kɔnɔ u ye cannabis tonne 8 de minɛ tonne 8 min ye cocaïne o kilo 38 ani fura caman minɛna fura min man ka feere ani a fɔ fɛn wɛrɛ ma ko produit psychotrope i tramadol fɛn caman caman bɛ yen min bɛ denmisɛnninw ɲɛnamini sisan n'a man ka feere n'a man ɲi denmisɛnninw yɛrɛ ma a man ɲi maa si ma mais an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a fɛn sugu ninnu ta ka caya denmisɛnninlamɔgɔ de ka ca a la kosɛbɛ donc o de kama bi bi in na an man k'an sigi k'o fana to yen nɔ baaraba kɛra o la o fɛn o fɛn minɛna o jenina u b'u minɛ ka t'u jeni o ye réglementation yɛrɛ taabolo ye a kan ka kɛ cogoya min na ani service wɛrɛ b'an fɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres n'o ye marifa minnu bɛ yaala mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ taa marifa san u t'a san a sancogo la papier t'u bolo mɔgɔ bɛɛ man ka kan ka marifa minɛ pour i ka se ka marifa mara papier dɔw de b'a la procédure caman de b'a la i ka se k'o minɛ olu k'o baara in na ɲinan san kɔnɔ u ye marifa 267 de minɛ u y'o de minɛ u bɛ continuer sensibilisation fɛ a sensibilisation ye mun ye u b'a jira mɔgɔw la k'a fɔ kana marifa mara n'i ye marifa ta k'a mara ten i ma tɛmɛ sariya fɛ i ma tɛmɛ a mara cogo fɛ i ma tɛmɛ a sɔrɔ cogo ɲuman fɛ a ma ɲɛ i ma donc n'a bɛ fɔ o ma ko campagne de sensibilisation o caman bɛ ka kɛ an ka région na nin service in fɛ o hukumu kelen in fana kɔnɔ an ni douane ka baara la u ye marifa caman minɛ aéroport la o marifa ye mun ye fusil de guerre n'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛ mɔgɔ gansan man ka marifa min mara ni mɔgɔ min kan k'a mara o ye finidonnaw de kan k'a mara n'a fɔ ma fusil de guerre ayiwa dɔw y'a importé ka na k'a sɔrɔ papier t'a la foyi foyi donc an ni douane ka jɛɲɔgɔnya la an sera k'a tɛgɛ da o fana kan aéroport niveau la olu fana minɛna donc c'est pour que k'a yira u la k'a fɔ ko fɛn caman bɛ ka kɛ an ka nin baara in hukumu kɔnɔna la ka mɔgɔninfinw lakana ka mɔgɔninfinw bolola fɛnw lakana n'an taara ɲɛfɛ fana n'an y'a ye a bɛ fɔ fɛn dɔw ma fana ma ko PSDG PSD ye kan sugu dɔ de kan sécuriselen de don donc an y'o 3 fana dilan o 3 o PSDG ye mun ye c'est pôle sécurisé de développement et de gouvernance a b'a to lakana tɛ yɔrɔ min na n'an taara kan jɔ yen nɔ mɔgɔw hakili bɛ sigi n'u hakili sigira u bɛ se k'u ka bololabaara kɛ parce que mɔgɔninfin tɛ se ka foyi kɛ ni sécurité tɛ ni lakana tɛ ni lakana tɛ i tɛ se ka foyi kɛ i tɛ se ka fɛn ɲuman si kɛ i tɛ se ka jago kɛ i tɛ se ka mɔni kɛ i tɛ se ka taa dugu la i tɛna se ka fɛn sɛbɛn foyi de kɛ ni lakana tɛ donc an ye o PSDG 3 in sigi dugu 3 la o b'a to mɔgɔw bɛ sigi o b'a to administration fana bɛ segin lakana in fana fanba ye o de ye ni yɔrɔ lakanana sisan mɔgɔw hakili bɛ sigi u b'u ka jago kɛ fɛn o fɛn n'o ye u ka baara ye u b'o kɛ sɛnɛkɛla bɛ taa ka sɛnɛ kɛ administration fana n'a bɛ fɔ min ma faso baarakɛyɔrɔ olu bɛ segin ani services sociaux de base olu bɛɛ bɛna segin fɛn dɔ bɛ yen an delila ka kuma a kan ka kɔrɔ a ka ɲi an ka segin a kan n'o y'an ka carte d'identité biométrique sécurisée parce que an y'a lajɛ bi Mali carte d'identité min b'an bolo bi bi in na
i bɛ n'i sigi i bɛ tɔgɔ ni fɛn fɔ ou bien i bɛ na n'i ka wolosɛbɛn u b'a sɛbɛn ka d'i ma a sécuriser tɛ an ni an ka teri dɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a société tɔgɔ Dermalog Allemand de don an n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛna san carte dilan ka d'an ma carte min tɛ se ka ɲagami a tɛ se ka danwara tɛ se ka k'a la fɛn wɛrɛ tɛ se ka k'a la a carte nafa fana ye fɛnba ye a bɛ carte mugu ɲɛ a bɛ ni n'a ɲɛ wa o carte kelen de bɛna to sisan an bɛ se ka élection nin kɛ n'a ye fana donc o baara bɛ sen na n'Ala n'a kɛra sɔnna a tɛ mɛn maliyɛnw bɛ n'u ka carte sɔrɔ carte min b'a to jamana wɛrɛ mɔgɔ tɛ na Mali papier ta ka taa fɛn wɛrɛ kɛ n'a ye a carte in bɛ kɛ maliyɛnw ka carte ye a carte bɛ kɛ carte sugandilen ye a tɛna se ka namara a tɛna se ka yɛlɛma donc an y'o baara caman boloda dakuru ɲɛdɔnna na nin ye ka a ɲɛfɔ ye an bɛ min kan fɛn caman bolodalen bɛ an bolo fana mɔgɔw lakanani n'u bolofɛn lakanani na. Monsieur le ministre, an ye faamuyali sɔrɔ o la nka an y'a ye ko dugukɔnɔmɔgɔw ani polisiw ka sigiɲɔgɔnya gɛlɛyalen don kosɛbɛ an bɛ don min na komi bi baara jumɛnw de kɛlen don walasa o sigiɲɔgɔnya ni okumu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa nɔgɔya la. O de man ka kɛ ne bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ mɛn fo k'a fɔ ko polisi ni dugukɔnɔmɔgɔw ka sigi gɛlɛyara an tɛ yan o kama o polisiw tɛ yan pour que ka sigi gɛlɛyaw ni dugukɔnɔmɔgɔw cɛ o polisiw bɛ yan dugukɔnɔmɔgɔw de kama a kɛra polisi ye o a kɛra finidonna wɛrɛ ye o i kɛra garde i kɛra gendarme ye o i kɛra sugu o sugu ye an bɛ yan population de lakanani kama ni population ko k'an ka ɲi an ka ɲi n'u ko k'an ma ɲi an ma ɲi parce que an bɛ baara o baara la o y'an ka jamana lakanani de ye n'i ye jamana lakana population bɛ lakana u bolofɛn bɛ lakana nka i ye min fɔ an bɛ ka baara caman kɛ o kan o de kama an ka politique dɔ bɛ an ka stratégie dɔ bɛ n'a kama ko police de proximité an b'a ɲini ka gɛrɛ population na an b'a yira population na k'a fɔ an bɛ yan aw kama population man ka siran polisi yeli la o population kan ka nisɔndiya n'a ye polisi ye parce que a b'a fɔ polisi filɛ nin ye n lakanalen don n bɛ yɔrɔ min na sisan fɛn tɛ se k'an sɔrɔ o de ye anw ka laɲini ye an ka laɲini tɛ population ka siran polisi yeli la an ka laɲini tɛ population ka jɔrɔ ni polisi ye an ka laɲini ye population ka nisɔndiya n'a ye polisi ye o de kama n ye min fɔ police de proximité in o b'a to an bɛ gɛrɛ u la k'an ka baara ɲɛf'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ o police de proximité kelen in fana na population bɛ gɛrɛ an na ka kunnafoni caman d'an ma parce que an bɛ baara min na bi lutte contre l'insécurité lutte contre le terrorisme an tɛna se ka baara jɔnjɔnba k'a la ni kunnafoni t'an bolo n'an b'a fɔ min ma renseignement a jɔn bɛ se ka renseignement caman d'an ma o ye population de donc an fana mago bɛ population na an ka baara in na ni population tɛ an fana ka baara bɛ gɛlɛya an bolo donc an bɛ ka baaraba k'o ko in kan bi bi in na an bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ mɛn fo k'a fɔ ko population bɛ jɔrɔ ni polisi ye o t'anw ka laɲini ye n'Ala na kɛra sɔnna an bɛ ka baara k'o kan a tɛ n'o mɛn inchallah. Monsieur le ministre an y'a ye k'a fɔ polisi concours laban min kɛra kɔsa in na a kuma cayara kosɛbɛ enquête ni fɛn farakolo dayɛlɛla yala a bɛ dabolo jumɛn na bi mun bɛ se ka fɔ maliyɛnw ye. i y'a fɔ cogoya min na polisi concours min kɛra a kuma cayara ni bɛ se k'a fɔ yɛrɛ polisi concours caman tɛmɛnen ni a banna a kuma bɛ caya ne y'o de fɔ n kɛlen ka u rencontrer ka partenaires sociaux fana rencontrer ne ko ne t'a faamuya ni polisi concours tɛmɛna waati o waati mankan b'a la mun na a tɛ ka kɛ ka ɲɛ de wa a kɛcogo de tɛ ka kɛ ka ɲɛ wa fɛn min don a kan ka dabila n'i ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko nin kɛra a ma ɲɛ an minnu ye ɲɛmɔgɔba ye an ka baara fɔlɔ ye mun ye o ye k'an kɛ dɛlɛ o de kama an ka baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ n'a fɔ a ma ko inspection des services de sécurité de la protection civile n y'a f'u ye n k'u ka enquête dɛlɛ k'a lajɛ min bɛ nin ko in na joni filila joni ye fɛn dɔ kɛ min man ka kɛ o enquête bɛ sen na a b'a dɔn ni enquête bɛ sen na fɛn dɔ bɛ an tɛ se k'o fɔ nka n'Ala na kɛra sɔnna ni enquête banna n'u nana enquête résultat ye k'a fɔ nin kɛra nin yɔrɔ in na nin ye nin kɛ nin ma nin kɛ ni min ta nana jɔ a la k'a fɔ a ye fɛn kɛ a man ka min kɛ i ye mɔgɔ ta min man ka ta i ye wari minɛ mɔgɔ la k'a ta bɛɛ b'a dɔn o man ka kɛ i ni ɲagatili min ka kan o bɛ da i kan dɛ o bɛ da i kan parce que nin ye fɛn min ye f'a ka dabila a ka dabila bi bi in na an mago bɛ a kɛra polisi ye finidonna o finidonna an mago bɛ mɔgɔ de la min bɛ se ka baara kɛ a ka kɛnɛ a nin na a ka baara kɛ nka ni mɔgɔ nana a kɛ yuruguyurugu ye komi u y'a fɔ cogoya min na n tɛ se ka fɛn fɔ a la enquête bɛ sen na u kana kɛ wari minɛ ye u kana mɔgɔw ta minnu man kɛnɛ o tɛ bɛn donc nin enquête in bɛ sen na n'Ala na kɛra sɔnna ni enquête banna ni min ta yera a la i ni min ka kɛ i b'o sɔrɔ. Monsieur le ministre i ka baaraw ɲɛfɔli hukumu kɔnɔ i y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko carte d'identité biométrique bɛ nalen o bɛ an na taa ɲininkali wɛrɛ la
an y'a ye ko carte ninako la kɔkan malidenw sɛgɛnna kosɛbɛ carte nationale biométrique nin yala sɔrɔli bɛna nɔgɔya kɔkan malidenw ma n'ala sɔnna an bɛ k'o baara de kɛ an ni ministère de l'administration territoriale de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin carte in dilanni na maliyɛnw ye degun caman ye ni n'a sɔrɔli la o ye tiɲɛ ye an tɛna segin a bɛɛ kan an tɛna don détail sugu dɔ la min ye ninako ye a sɔrɔ cogo jɔnni b'a dilan a bɛ dilan cogoya min na nka bi bi in na an y'a ye n k'o de man ka continuer maliyɛnw man ka sɛgɛn u ka papier sɔrɔli la n'ala na kɛra sɔnna an ni ministère de l'administration territoriale ye baara caman boloda carte biométrique in bɛna sɔrɔ a bɛna sɔrɔ lafiya la n bɛ fɛn kelen fana fɔ ka fara a kan a carte fɔlɔfɔlɔ bɛɛ ye fu ye fɔlɔ bɛɛ ye fu ye ni n ko fu c'est à dire ni e min mago bɛ carte la e tɛna sara faso de bɛna carte fɔlɔ bɛɛ sara ka di maliyɛn den bɛɛ ma fu faso de b'a sara maliyɛn denw nɔ na donc e min y'i ka carte sɔrɔ e tɛna wari bɔ k'i ka carte fɔlɔ sɔrɔ n'i bɛna carte kura de ta sisan i kan ka wari sara mais fɔlɔ min bɛna di faso de b'a bɛɛ sara baara bɛ ka k'a la a ka sɔrɔ nɔgɔya la a ka sɔrɔ jɛlenya la o de yɛrɛ de y'a to ani ministère de l'administration territoriale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que baara caman kan ka kɛ ni olu ka données ni fɛnw ye nka n'ala na kɛra sɔnna a degun tɛna ye a la i ko ni n'a bɛ cogoya min na an bɛ ka baara kɛ an bɛ ka taa taabolo min fɛ n'ala na kɛra sɔnna degun tɛna sɔrɔ a la. Monsieur le ministre an y'a ye bandiya wale caman bɛ an ka jamana kɔnɔ bi i bɛ marifaw ye maaw bolo minnu ni a minɛli a tigiya man kan cakɛda bɛ e ka ministère la min ka baara ɲɛsinnen don o kɛlɛli ma yala u ka baara bɛ dabolo jumɛn na bi arme légère kɛlɛli. n ye n bɔra k'o de fɔ sisan ko service dɔ bɛ ne ka yɔrɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères o jɛkulu de ɲɛsinnen bɛ o ma bɛɛ man ka marifa mara n y'a fɔ cogoya min na hali civil bɛ se ka marifa mara nka mara cogo de b'a la papier dɔw de b'i kan k'o ɲini ka daminɛ polisi la k'a daminɛ a sanyɔrɔ fɛn bɛɛ papier dɔw de b'i kan k'o de sɔrɔ i kan k'o de ɲini fɔlɔ yanni i ka marifa mara o ye kelen ye filanan bɛɛ man ka fusil de guerre sɔrɔ civil hali ni papier b'i bolo i b'a sɔrɔ i bɛ se ka lasasi ni marifa sugu wɛrɛ nka min ye arme de guerre ye o lakarannen sirasiw dɔrɔn de bolo ni service in bɛ baara b'a la n y'u ka statistique fɔ sisan n ko nin kalo damadamanin in kɔnɔ région kɔnɔna ni fɛnw na u ye marifa 267 de minɛ u y'a minɛ mɔgɔw la minnu ni marifa marali man kan u bɛ ka baara kɛ nka u bɛ ka mɔgɔw fana sensibiliser dɔw bɛ ka na n'u ta ye k'a di u b'a yir'u la k'a fɔ ni marifa b'i bolo a b'i bolo a papier t'i bolo danger b'a la i bɛ se ka ko dɔ s'i yɛrɛ ma i bɛ se ka ko dɔ s'i ka dukɔnɔmɔgɔ ma o ye kelen i bɛ se k'a ta ka ko dɔ kɛ n'a ye i man ka min kɛ n'a ye donc o service in bɛ baara la nka u bɛ sensibilisation ba fana la u bɛ ka sensibilisation ba kɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ loi de b'a kan loi de bɛ yen u bɛ ka loi ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ ka yala région bɛɛ kɔnɔ u ka mission hali sisan an bɛ kuma la yɔrɔ min u ka mission bɛ région dɔw kɔnɔ ka kuma mɔgɔw fɛ k'a yir'u la k'a fɔ marifa tɛ mara cogo min y'i diya marifa tɛ mara cogo min diya mara cogo de b'a la papier dɔw de bɛ yen i kan ka min ɲini yanni i k'a mara u b'o mɔgɔw ladɔnniya k'u lafaamuya o la ka tila k'a fɔ n'i ye marifa mara fana maracogo jugu i y'a mara i man ka i yamaruyalen tɛ k'a mara a man ɲi u b'o fɛnw bɛɛ yir'u la walasa u ka n'a di caman bɛ ka wuli u yɛrɛ ma ka na marifa di an y'a ye Kayi région na ani région wɛrɛ la u y'a kɛ u wulila ka n'a di nin service ma u b'a minɛ baara wɛrɛ dɔw bɛ yen minnu kan ka k'a la o hukumu kelen kɔnɔ n y'a fɔ fana k'a fɔ ko mɔgɔw b'an dɛmɛ fana frontières ni fɛnw na i ko an ye min fɔ douane kan ani douane ka baarakɛɲɔgɔnya la mɔgɔ dɔ ye marifa dɔw importer ka na n'a ye Mali la aéroport fɛ fusil de guerre u man ka min importer o tɛ bɛn o u nana n'a ye ka sɔrɔ papier t'a la foyi t'a la an y'o fana minɛ parce que mɔgɔ si man ka arme de guerre mara ni sarasi tɛ donc an bɛ o service in bɛ baara la non seulement u bɛ k'a minɛ a bɛ minnu bolo n'u man ka mara a bɛ minɛ nka u bɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye fana k'a fɔ i man ka mara n'i kan ka mara cogo de b'a la fɛn caman bɛ yen i kan k'o de bɔ a sira fɛ fɔlɔ yanni i k'a mara. nin baara minnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen filɛ nin ye malidenw ye an b'a dɔn k'a fɔ k'a gɛlɛya tan tɛ an bɛ don min komi bi gɛlɛya jumɛn bɛ lakanako la an fɛ yan Mali kɔnɔ. baara bɛɛ la gɛlɛya b'a la baara bɛɛ gɛlɛya b'a la an ka baara gɛlɛya ye min ye an ka jamana ka bon Mali ye jamana belebele de ye jamana ka bon jamana kɛcogo fana tɛ kelen ye yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ hali tagali ka gɛlɛn yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i ka s'a yɔrɔ ma a ka gɛlɛn donc gɛlɛya fɔlɔ ye jamana bonya ye a gɛlɛya filanan ye min ye an k'an ka lakanabaga bila Mali fan bɛɛ o de y'an ka laɲini ye Mali fan bɛɛ an dun bɛ yɔrɔ min na bi o ye gɛlɛya dɔ ye jamana ka bon mais a bɛ fɔ min ma ko montée en puissance an bɛ ka recrutement caman kɛ
alhamdulilayi an bɛ ka maramafɛn fana caman sɔrɔ a y'a ye a kɛra marifa a kɛra mobili a kɛra avion a kɛra fɛn o fɛn ye alhamdulilayi bi bi in na jamanatigi ka lamariya la ani an ka gouvernement ka dɛmɛ la an bɛ ka o maramafɛn ni kɛlɛkɛminɛn caman sɔrɔ o de bɛna to sisan gɛlɛya min b'an kan an bɛna taa gɛlɛya sanfɛ ka tila ka fara a kan k'a fɔ ko an ka laɲini ye min ye maliyɛn kana degun a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali dugukolo kɔ kan. Monsieur le ministre, ni ninnu ye baara belebelew ye halisa maliyɛnw ka lakana bɛ se ka sabati cogo min na ka taa ɲɛfɛ baara bolodalen jumɛn bɛ aw bolo yanni aw ka baara kuncɛ waati cɛ? I y'a fɔ cogoya min na lakana baara tɛ tile kelen baara tɛ tile fila baara tɛ don o don baara de don don o don i bɛ dɔ de fara a kan mun na an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ baara kɛ keguya la nka mɔgɔ juguw fana ka kegun u b'i ka baara kɛcogo jateminɛ u b'a lajɛ n bɛ se ka mun de kɛ min b'a to n bɛ n ka ko kolon kɛ a kana n ye donc o de kama lakana baara ye don o don baara ye su t'a la tile t'a la samedi t'a la dimanche t'a la don bɛɛ baara de don i sunɔgɔra dɔɔni i b'i ɲɛ yɛlɛ o b'a sɔrɔ i ye ko dɔ kɛ bi bi in na o de b'a to an ka dugubaw kɔnɔ n'i y'a jateminɛ bamakɔ kɔnɔ sisan patrouille baw bɛ ka kɛ patrouille caman bɛ ka kɛ a bɛ kɛ tile fɛ a bɛ kɛ su fɛ hali bi sisan an bɛ patrouille kɛ sen na n'i taara sugu kɔnɔna nin yɔrɔ la a bɛ polisiw bɛ yaala ni fɛnw na u bɛ patrouille k'u sen na nin bɛɛ ye ko kura de ye fɔlɔ min tɛ se ka parce que an tɛ se k'a kɛ k'an b'a bɛɛ kɛ mobili la mobili natɔ mɔgɔ bɛ se k'i ye nka ni mɔgɔ dɔw natɔ don mɔgɔ dɔnna natɔ don u sen na i bɛ se ka na bali kokolonkɛla na k'a sɔrɔ a m'i natɔ ye nin bɛɛ fana ye stratégie dɔw ye min b'a to an bɛ se k'an ka jamanadenw lakana o lakana fana na an ye baara caman boloda n'o ye unité kuraw créer n'o ye commissariat kuraw ye peloton kuraw groupement kuraw fɛn o fɛn ye unité n'o bɛ se ka dɔ fara an ka population ka lakana kan an b'o kɛ nin ye baara min ye tile kelen baara tɛ tile fila baara tɛ don o don baara de don don o don an bɛ ka baara kura boloda an dɛmɛnen b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ ni gouvernement ye an dɛmɛnen b'o fana la ni population nka halisa an b'a ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ parce que an tɛ se ka baara ɲuman foyi kɛ ni population t'an kɔ alhamdulilayi bi population b'an kɔ nka min ye renseignement côté kunnafoni dili ye halisa an b'a ɲini u fɛ u k'u se kɛ o la parce que n y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ juguw kɛlɛli ni kunnafoni jɔnjɔn t'i bolo i bɛ sɛgɛn n'i ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a waati ɲuman o b'a to i bɛ se ka ko dɔ boloda min b'a to kojugu dɔ tɛna se ka kɛ donc baara caman de bolodalen bɛ an ka population lakanani na. Monsieur le ministre an bɛ yɔrɔ min na komi bi malidenw mago bɛ hakilisigi kuma la ka d'a kan ɲininkaliw cayara kosɛbɛ lakana ta fanfɛla la ni hakilisigi kuma min b'i bolo ka lase malidenw ma dakuru ɲɛ dama dɔ la i k'o f'an ye. n bɛ min fɔ bi mali population an bɛ yan mali lakanani de kama baara wɛrɛ foyi t'an na hami foyi wɛrɛ t'an na ni maliyɛnw lakanani tɛ ni maliyɛnw lakanana ka ɲɛ an ka baara ɲɛna ni maliyɛnw ma lakana an ma baara kɛ dɛ o de kama bi aw yɛrɛ ye fɛn caman bɛ ka kɛ n'ala n'a kɛra sɔnna hami foyi t'an na maliyɛnw lakanani kɔ maliyɛnw bɛ se k'u hakili sigi k'a fɔ an bɛ yan u lakanani de kama su ni tile da t'an ye sunɔgɔ t'an ye an jɔlen de b'an sen kan maliyɛndenw lakanani na o y'an ka baara ye an b'a kɛ n'ala n'a kɛra sɔnna hami fila t'an na hami saba t'an na maliyɛnden bɛ fan o fan ka lakana a ka se ka taa yɔrɔ min y'a diya a ka se ka segin a ka se k'a ka activitéw kɛ ni min b'a ka sɛnɛ kɛ a k'a ka sɛnɛ kɛ ni min bɛ mɔni kɛ ni min bɛ bagan gɛn ni min bɛ fɛn o fɛn k'i k'a kɛ hakilisigi la o de y'anw ka laɲini ye bi wa an bɛ baara la o de fana kan don o don an bɛ dɔ fara baara kan walasa nin ko in ka kɛ ko ɲuman ye nin ko in ka se ka sabati an bɛɛ bolo. nin tun ye ɲininkali laban ye fo n'o ka sɔrɔ foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo k'a fɔ i baarakɛɲɔgɔnw ɲɛna walima duguden tɔw ye. foli min bɛ n bolo o ye ka maliyɛn bɛɛ fo bi bi an nisɔndiyalen an ka population b'an dɛmɛ n'a fɔ ma soutien de la population o ye koba ye ne bɛ mali population fo pour le soutien u b'an dɛmɛ an ka baara u b'an soutenir o ka ɲi anw ma n'i ka population b'i dɛmɛ a bɛ dusu don i kɔnɔ wa bi maliyɛnw b'an dɛmɛ u b'an kɔ n'i ka jamanaden b'i kɔ i tɛ siran foyi ɲɛ i tɛ siran foyi ɲɛ o de kama bi an tɛ siran foyi ɲɛ ni aw yɛrɛ y'a ye n'a fɔra sarasi fini donna ka taa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ taa u b'u yɛrɛ faga su ni tile mali ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ b'an kɔ ni mɔgɔ b'i kɔ i tɛ siran foyi ɲɛ foli min bɛ halisa u ka to an kɔ u ka danna u ka to an kɔ n b'o de ɲini maliyɛnw fɛ ala ka mali lakana. Monsieur le ministre i ni ce Burama Diallo
i ni ce Asikifu. an ka jɛmukan kuncɛ wagati sera ala lajɛbagaw ORTM ni a dɛmɛbagajɛkulu ye nin de sɔrɔ ka da aw tulo kan lakana minisiri fɛ ni ala sɔnna ma aw kan bɛn sini ɲakuma ni kɛnɛ kelen kan minisiri wɛrɛ bɛ n'a ka baara gɛlɛya n'a nɔgɔyaw da aw ni anw tulo kan